Time check, guys. It's 2:52. I'm with Chloe. Simera. We're going on a trip with our favorite. We welcome you too. Bye. See you later. Mahaw, guys. Mahaw. Chloe, oh, serious tayo si Chloe, oh. Chimken pa rin. So we are bound to Siargao. Let's go! Kitsi kayang plane, guys. Pero, small. Once again for our newly board, yes, the first Si always. Katong dati napod ka sa window. Ikaw to. Ako de ay to. Si Chloe Paldo, guys. Mariset ko siya tao to. Busy siya. Nanonood ka sa beach. Oh, welcome to Siargao. Finally, guys, Siargao. Madam! Ah! Why are you crying, Bella? Sakay mo yung tok-tok. Goating. This is the Alhambra. Because we are the Nindot yung mga anggel darate. Mga ambak mi diri yun niya, guys. Ay. So guys, we're finding out how to open. Kinanglan na tayo nga na. Kay! Naidakop sa unahan. Mag-helmet na. With video. What's up, minivan? This is Thailand style. Damn it, they're so good. Oh man! Oh man! Hi, ma'am. Hi, sir! Mag-isip niyo. Sige po. Sige po, thank you. Later. Oh man! Oh. Nanamit rin sa ano? Kasi Malinaw? Malinaw Road. Oh, rolling. Eh. Welcome to Secret Beach. Hindi na siya secret. Basta, bye-bye. So naami sa Secret Beach. Secret Beach at asa ganini? Malinaw Secret Beach with our tour guide. Chalay. On the house. My. Hi! Dito sila Chloe na una na sila.
Kasi mga first honor sila. Tapos kaya guys. Madam. Nag-video mo dito? Kami sa likod sa Mangkuan guys, garden. Picture tabi. So guys, so nice. Guys, diri lang na din dapit ko. No trespassing. Tawaga siya, may tawaga siya. Nagawas. Nasa Mayra. Espito ba? Malengke me. Kaya para tipid daw. Palaman, dili mo. Kaya mag-cream bread man pa, diba? No? No. Give it to the end. Ito lang ba? Bound to Kidapaw. So guys, nakauli na mi guys. Hello. Saying hi to the vlog. We're having our Please do subscribe, huh? Click the notification bell below. Chargal day 1. If you want more videos like this, so comment Siki Heart. Yeah. Black? Black meat. Oo. Pag doon na ito. Ako aning i-ref ang sanig. Yeah. Seryoso na na. Yes. This is for our dinner tonight, guys. Mm-hmm. So excited and we're so hungry. Treat. May ganito ito yung buy next, no? Sauce na anak. Sauce di ba na anak? Uy, thank you. Can't move on, make it down. Bawal ko rin. Mag-shortcut man ta. Mag-picture na lang dahil sana. Asa kayo ni? Katangnan? Katangan break. Nice. Mag-motor-motor daw si Myra. Talaga ba? Jelly. Okay, susod kayo mo ano. The bridge is all yours, madam! Morning! Day 2. Hi. Check. Good morning, guys. Mga ontang. Day 2 sa Siargao. Ay, Mai! Good morning. Mahaw ta, guys. Nakatulog na jud mi. Ubag sa puti yung mata. Very good morning! Hello guys! Hi! I'm out. Hi! Hey! Say hi! Nami sa coconut plantation guys.
How's the driving? Happy. Ah. I'm slowly Dire na to siya magpuyo, guys. Dahil pag ulit lang kita pa magkuha na ko. Human road! Wait lang po, awan. Hala, nindot dirite. Ano? Makita. Makita Ikaw na na pa gano'n. ba? Coconut! Kita! Guys, mag-surfing may karon. Ay, lakan may ano, pero mag-surfing may. Surfing dates! Dito sa coconut. So, there mga human drone dito. Ba't patunggan pa ko rin yun? Yung mga human drone doon. Nakaisip. Kimi lang yun. Mangrove. Mga 9? Mag 10 ata guys. Sabi sa mangroves boardwalk. Mangrove Sanctuary Mangroves. Boardwalk. Longest boardwalk in Siargao. Yeah. Wala daw kay gaadto diri. Oo, man. Oh man. Na Miss Magda Pool, guys. Magda! Lena. Mag-dip lang siguro. Ah! Dili. Pa Magda Cave. Ang mga munyeka. Mga 3 minutes daw nga walk. Ulahita guys kayo, no? Mag-utot-utot. Charot. Sweeper man to always. Sweeper. Anyways. Diri ang cave, Mai? Ah, okay. Diri ang cave, guys. Mabilat. Island boy, the island go. Ay, may isda. Tilapia, I think. Huwag na lang ayaw dito nga. Kailangan mo, sir. Postlock nyo dito nga. Dilin ng bila. Ako na lang pinag-isa. Kaya na ako magawa. Ako at... No, next. Asa tamay? Tangbo. 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 Bagang sa tadari mag? Mag-surf. Ay, dali ba mag-surf o sa Pasifiko? Sa Pasifiko ata. Welcome 2. Maradjao na adlaw. Try daw, te. Itong pina... Hey, mom, look at me. Okay na ko, te.
Tagbo Beach. Wala yung tao. It's just us. Anyways, naghan mag spot there, guys. Hi! So this is what they call Little Hawaii. Ah, guys. Ano ko guys? Kaniday lang ginatawag din na Little Hawaii. Hawaii! Kakakukuri! Nak! Hinit na. Yung dollar view there, guys. That is the $1 million view. Part 1 pa lang ito na pa yung part 2. Maglag sa McGL. Hi! Hello! Kas lang sa takot. See you later! Ano itong nightlife sa Siargao, guys. It's Friday night pala. Yeah. It's Friday. We're going to party. We are not. We are not but We are not though. Feel na. Dapat may isda dito, di ba? Halika. Dari o hangit. Sa Halika Siargao. Unsay mo ha? Hali na dere. Sayo. Rap. Halika. Halika Siargao. Halika Siargao, guys. 250 tatlo ka flavor. 200 Two flavor. dalawa. Ang isa kay 150. So dito sa 350. Siargao ni siya, oh. Siargao ang tawag. Parang siya, blueberry. Ay, pero lami siya. Alternate mo daw ni. Glutamate. Tapos ang kanin salted caramel Oreo. Adilaw daw ka. May ba? Wait, tanan. Ano yan? Lotus. Ano? Malalami ang ang salted caramel. Dalawa good mans. Siargao food, dalawa. Itatag ko guys itong favorite. Ito ang favorite na siya Siargao. Malamang lain po, balot. 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 Sa balot pa rin uuwi. Tag 30 isa ang balot.
17 days. 17 days. Fun, wonder, when she... Nakataon na. Diri-diri ka ni Dirimek. Dirimek. Dito ba ka dito? Kapag nasa front sa board. Ano ba yun? Hala ang suka. Ang kanya yung Tawag mo ang crowd. Pero magkatawa lang yung sa SBC kayo. Usaha. Kaya ang uban na ang people, dili man dira sila magkuhan ng mga afang. Karang mga street. Ano ba ito? halos na ano na lang hati na Nanalo sila sa... Saan ba ito?